Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal arba'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala nasaihul ibad. Lan utai maqala kaping loro lan 40, maqala ke-42. An Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sunna Rasul qala iku ngandika Rasul hubbiba ilayya min dunyakum dan demeni ilaya maring isun min dunyakum saking dunya sira kabeh. Mahbubatikum tegese pira-pira kang den demeni dening sira kabeh mimma baina samawati wal ard. Saking barang kang tetep antarane pira-pira langit wal ard lan bumi. Salasun apa telu. At-tayyibu siji tayyib atib wangian. Wanisaulan piro-piro wadon wajuilat qurratu aini fis salalan den dadiaken apa ademe mata isun fis ing dalam salat kebahagiaanku. Wa hadzal khisal allati waqat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa minad dunya fi syai'in. Lan utawi ikilah piro-piro perkara allati waqat kang tuniba ya hadzal khisal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa tikorana ya hadzal khisal minad dunya iku tetap saking dunia fi syai'in ing dalam sewiji-wiji lianna kulama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya karena setune saban-saban barang kang ana ya malillah iku tetap pada Allah taala laisa orana ya ma minad dunya iku tetap saking dunia kalladzi la budda minhu minal qut kaya kang ora kudu ora minuh saking ladzi minal qut nyatane saking makanan pokok wal maskan lan umah wal malbas lan penganggo kama qala Syekh Khalil Ar-Rasyidi barang kang ucap ing masa apa Syekh Khalil Ar-Rasyidi fil Majalisir Ra'iqah ing dalam kitab Majalisir Ra'iqah wa kana ma'u sallallahu alaihi wasallam ashabu lan ana sartane Rasul sallallahu alaihi wasallam pira-pira sahabat Rasul radhiyallahu anhum jurusan hale dodok faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu maka ngandika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saddaqta ya Rasulullah bener andika ya Rasulullah wa hubbiba ilayya minad dunya lan den demeni ilay maring isun minad dunya saking dunya mimma kana bainas samawati wal ard saking barang kang ana yamma bainas samawati wal ard iku tetep antarane pira-pira langit lan bumi salasun apa telu an-nazru ila wajhi Rasulillah siji memandang ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa infaqu mali ala Rasulillah lan ngenafahkan harta isun ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antakuna ibnati tahta Rasulillah lan yen ta ana apa anak wadon isun iku tetep ing atase sor-sor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar radhiyallahu anhu maka ngandika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saddaqta ya Abu Bakrin bener andika ya Abu Bakar wa hubbiba ilayya minad dunya salasun lan den demeni ilaya maring isun minad dunya saking dunya salasun apa telu al-amru bil ma'ruf siji merintah kelawan kebecikan wa nahyu anil munkar lan nyegah saking kemunkaran wa saubul khalaq lan kelambi kang lusuh bi fathataini khalaq ail bali tegese kang rusak ruya annau kana fi jaybihi ya apa fi jubbatihi arba'ata asyara raq'atan dan riwayatakan setune Sayyidina Umar kana iku ana Sayyidina Umar fi jubbatin dalam jubah Sayyidina Umar itu 14 tambelan. Faqala Utsman radhiyallahu anhu maka ngandika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu saddaqta ya Umar bener andika ya Umar wa hubbiba ilayya minad dunya lan den temani maring isun minad dunya saking dunya salasun apa telu isba'ul ji'an siji ngewaragaken wong kang luwen wong kang lapar memberi kenyang orang yang lapar wakis suatu ngorian lan ngenggoni wong kang wuda memberi pakaian kepada orang yang enggak punya baju watilawatul Quran lan maca Al-Quran
Ruya dan riwayataken ana usna Sayyidina Utsman khatamal Quran iku ngahatamaken Sayyidina Utsman Al-Quran ing Quran fi rakaataini ing dalam rong rakaat fil laili ing dalam bengi. Waqala Ali radhiyallahu anhu mangkang andika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Sadaqta ya Utsman, bener andika ya Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Lan demeni ilai masing maring isun minad dunya saking dunia salasun apa telu. Al khidmatul lidhaif siji ngebujang karuya tamu wasaumu fis shaib lan puasa ing dalam waktu panas. Aya fi siddatis har tegese ing dalam waktu banget panas. Wadorbu ailil a'da bisaif lan mukul ailil a'da karuya pira-pira musuh bisaif kelawan pedang. Fabainama hum kadzalika maka yang dalam antarane hum utawiya sahabat dan rasulan para sahabatnya kadzalika mengkono kang den sebut Izja Jibril ing tegane teka sapa Sayyidina Jibril alaihissalam lin Nabi karo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala ay Sayyidina Jibril lan ngandika Sayyidina Jibril arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lima sami'a maqalatakum. Arsalani ngutus ning ingsun sapa Allah tabaraka wa ta'ala lama sami'a tatkala ngrungi ya Allah maqalatakum ing pira-pira omongan sira kabeh wa amaraka ya Rasulullah wa amroka lan perkara andika wa ya Rasulullah intas alni amma ahabba amma uhibbu in kuntu min ahli dunya intas alani lamun takon siraning isun saking barang kang demen isun in kuntu lamun ana isun min ahli dunya iku saking ahli dunya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhibbu ya Jibril. Maka ngandika Nabi SAW, apa kang demen sira ya Jibril in kunta min ahli dunya lamun ana sira saking ahli dunya. Faqala maka ngandika Jibril irsyadud dhalin nuduhaken wong kang sesat kabeh ila tariqil mustaqim maring dedalan kang mustaqim kang jejeg. Wa mu'anasatul ghuraba il qanitin lan ngaring-ngaring wong kang gharib kang asing al qanitin kang taat ail muti'ina lillahi ta'ala tegese wong kang taat ka Allah taala wal khasyina lahu lan wong kang khusyuk kabeh lahu ka Allah taala wa muawanatu ahli lil ma'surin lan nolongi ahli liyal ahli keluarga kang ma'surin kang gati ail fuqara tegese wong kang fakir kabeh. Wala Jibril alaihissalam andika Jibril alaihissalam habba yuhibbu rabbul izza jalla jalalu demen sapa pangeran kang agung jalla jalalu agung apa keagungane Rabb bin abidi saking hambane Allah salasun apa telu salasu hisolin apa telu pira-pira perkara badul istita'ah tegese mencurahkan kemampuan taul qudra fi taatillah tegese ngewehaken kekuatan ing dalam taat dening Allah taala buka wal bukain dan nadamah lan nangis nelikane nadamah apa nelikane nelangsa keduhung ala filil ma'asi ngatasi wong kang menggawe pira-pira kemaksiatan wasabru indal faqah lan sabar nelikane fakir ay wujudil hajat tegese anane kebutuh wal maqalatus salisatu wal arbaun lan maqala kang kaping 3 lan 40 an ba'dil hukama saking setengah pira-pira ahlul hikmah para aulia Allah mani atasoma biakli dhalla sing sapa-sapa berpegang teguh yesi wong kelawan akal yesi wong dhalla maka sasar yesi wong ay mani atamada ala akli fi umurihi walam ya'tamid Allah fi dzalika lam yahtadi ila shawab tegese sapa sing sapa-sapa ngandelaken gegiongan yesi wong i'timad tu mengandalkan yesi wong ala akli ngatasi akal yesi wong fi umuring dalam pira-pira perkara yesi wong walam ya'tamid lan orang ngandelaken yesi wong ala Allah ngatasi Allah taala fi dzalika dalam mengkono umur lam yahtadi mangka ora oleh pituduh yesi wong ila shawab maring kebenaran wa manis tagna bimalihi qalla an sing sapa-sapa ngerasa sugi yesi wong kelawan hartane yesi wong qalla maka setitik yesi wong aya manik tafa bimali lam yakfihi dzalik tegese sing sapa-sapa ngerasa cukup ya si wong kelawan hartane si wong maka ora nyukupi hu ing si wong dzalik apa mengkono mal fil hadis man istagna billah agnahu
Aning dalam siji hadis, manistagna sing sapa-sapa sugih si wong hanya kelawan Allah, agnahu maka nyugiakeun ya Allahu ing si wong. Wa man azza bi mahlukin dzalla, lan sing sapa-sapa ngerasa mulia si wong kelawan makhluk, dzalla maka hina si wong. Wa man kanat quwwatuhu bi mahlukin sara dzalilan. Sing sapa-sapa anak apa kekuatan si wong bi mahlukin kelawan makhluk sara maka dadi si wong dzalilan iku hina. Wal maqalatur rabi'atul arba'una an ba'dil hukama. Lan utai makalah kang kaping 4 lan 40, makalah ke-44 an ba'dil hukama saking setengah pira-pira ahlul hikmah hum alladzina yakunu qauluhum wa fi'lum muwafiqan lisunnah. Lan utai hukama iku wong akeh kang ana apa ucapane si hukama wa fi'luhum lan pegaweane si hukama muwafiqan iku akur lisunnah kadhe sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Samratul ma'rifah utawi buai kemarifatan, aidroku sifatillahi ta'ala tegese memahami pira-pira sifat Allah ta'ala salah suhi solin, ikut telu pira-pira perkara. Buah kemarifatan ada 3 perkara. Al-haya'u minallah siji isin, malu saking Allah ta'ala, ain kibadul qalbi tegese mungkerde hatian ma'asillah saking doraka dening Allah ta'ala. Wal hubbu fillah lan demen ing Allah taala ay raghba fi ma indallahi minal thawab wa husuli ridahu taala. Tegese demen ing dalam barang kang tetep ing Allah taala minas sawab nyatane saking ganjaran wa husuli ridahu lan hasil ridhone Allah taala. Wal unsu billah lan aring merasa tentram dan ada kehangatan dengan Allah wa huwa sahhu billah. Tegese sahhu billah ngerasa ya sadar dengan Allah. Fakullu musta'nisin salihun, maka utai saban-saban wong ke ngerasa aring, ngerasa tentram, ngerasa damai, ngerasa hangat kelawan Allah salih niku wong saleh wa asaru musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Utai ya unsu billah sahu unsu iku asaru musyahadati jamali hadratillah iku labet musyahadah jamale hadirat Allah Ta'ala fil qalbi ing dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makalah yang ke-42 dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, dicintai 3 perkara dari dunia kamu sekalian. Bagiku itu pertama at-tib. Jadi masalah dunia itu yang Rasul resepin wangi-wangian, terus wanita, dan dijadikan kebahagiaanku dalam sholat. Jadi Rasul resep pakai wangian. Rasul resep sama wanita, bukannya Rasul hipersek. Jangan salah pengertian. Arti wanita hikmahnya banyak. Karena apa? Yaitu ini mukasirum bikumul umam. Gitu. Dan yang ketiganya kebahagiaan Rasul di dalam sholat. Kita mau karo wadon resep, sholat orang resep, aduh beriman. Gitu. Jadi arti wanita tuh banyak. Wahasil hisol allati waqat li Rasulillah laisat minad dunya. Perkara ini wangian wanita-wanita itu bukan dunia. Lianna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Karena segala apapun yang memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dunia. Seperti kalladzi la budda minhu minal qut, seperti kita makan pokok, ada rumah, ada pakaian, itu bukan laisa minad dunya, itu memang kebutuhan untuk ibadah ke Allah. Jadi jangan salah pengertian tuh. Jadi wangian wanita dan kebahagiaannya di dalam sholat. Wa kana ma'u sallallahu alaihi wasallam ashabu radhiyallahu anhu julusan. Dan sahabat-sahabat Rasul emang lagi duduk bareng sama Rasul.
Sayyidina Abu Bakar langsung ngomong, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar Gusti, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, sedangkan saya wahubbiba ilayya minad dunya. Ya saya sama Rasul tib, nisat, dan julat kurota ini fisolah, saya sama. Ada 3 yang saya resepin. Apa pertama? Kata Sayyidina Abu Bakar, an-nadhru ila wajhi Rasulillah. Saya resep memandang wajah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Wa infaku mali, saya resep menafkahkan harta saya ke Rasulullah. Dan saya resep yang ketiga, wa antakuna ibnati, yaitu Siti Aisyah bin Abu Bakar, itu tahta Rasulillah, itu di bawah, dia jadi istrinya Rasulullah. Terus Sayyidina Umar ngomong lagi, sodak ya, tuh bener kalau begitu Abu Bakar, wa hubbi bila mana dunia salasun. Saya sama, kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Saya hubbiba, dicintai, ada 3 yang kucintai dari dunia. Pertama, amru bil ma'ruf, kata Sayyidina Umar. Saya sering resep, saya memerintahkan kebaikan, melarang dari kemunkaran, wasaubul kholak, dan resep ama pakaian yang udah lusuh. Maka itu diriwayatkan Sayyidina Umar mah di jubahnya ada 14 tambelan. Itu khalifah. Kita mapan khalifah bukan apa bukan, izin banget tuh. Itu Sayyidina Umar. Terus kata Sayyidina Utsman, emang lagi ngobrol bareng, "Shadaqta ya Umar." Benar Umar. Wa hubbiba ilayya, saya sama, ada 3 yang saya cintai dari dunia. Pertama, isbaul jian, Sayyidina Utsman meresepnya memberi kenyang kepada orang yang lapar, wa kiswatul uryan, dan memakaikan orang yang enggak punya baju, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi para sahabat tuh ada, ya konteks sosialnya lengkap dan konteks vertikalnya sempurna. Sebab diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman itu ngehatamin Quran 2 rakaat setiap malam. Jadi 2 rakaat hatam, 2 rakaat hatam, 2 rakaat hatam, 2 rakaat hatam. Bilail. Itu Sayyidina Utsman. Terus kata orang Wahabi, "Ilo kah? Lihat tuh sahabat Rasul ya." Pakola Ali, kata Sayyidina Ali, "Shadaqta ya Utsman." Benar Sayyidina Utsman. Wa hubbiba ilayya, saya sama, ada 3 yang dicintai bagi saya dari dunia, yaitu saum al-khidmah lid-daib, kalau sama tamu benar-benar ngehidmah, wa saumu fis saif, kalau lebah musim sangat panas gue meresep puasa gitu. Wa darbu bis saif, dan ketika perang gue resep wadigin musuh orang-orang kafir dengan pedang. Itu Sayyidina Ali itu mah. Sedangkan fabainahum kadzalik izja'a Jibril. Tatkala emang dia bareng-bareng begitu, datang Jibril alaihissalam, wa qala Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril berkata, arsalnya Allah tabaraka, Allah ngutus saya ketika mendengar ucapan kamu sekalian, ya Rasulullah, intas alni ama uhibbu, jikalau engkau menanyakan apa yang kucintai, kalau memang aku dari ahli dunia, faqala, kata Rasulullah, iya apa Jibril, coba ma tuhibbu ya Jibrilin kutamin ahli dunia, kalau lu jadi ahli dunia. Dijawab malaikat Jibril, isyadud dhalin, gue meresep menunjukkan orang-orang yang tersesat, ditunjukin ke jalan yang istiqamah, yang jejak. Jadi malaikat Jibril resep memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat, dikasih petunjuk ke jalan yang istiqamah. Wa mu'anasatul ghurabail qanitin, dan gua resep membuat tentram orang-orang yang gharib, orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala dan yang khusyuk sama Allah. Dan wa mu'amatu ahlil inyalil mu'asirin, dan resep nolong keluarga yang fakir. Kata Jibril alaihissalam, yuhibbu rabbul izzah, sedangkan Allah resep min abidihi, dari hambanya ada 3 perkara. Pertama, badrul istita'ah, mencurahkan kemampuan, jadi benar-benar memporsil diri untuk menggapai taat kepada Allah Ta'ala, itu Allah resep.
wal bukawin dan nadama, Allah resep tangisan orang yang lagi menyesal atas melakukan dosa. Itu wasabru indal faqah, dan Allah resep kesabaran orang yang benar-benar ada kebutuhan. Jadi sabar ke bagian punya kebutuhan itu Allah resep bentarnya. Gitu. Jadi kalau pengen diresepi nama Allah, curahkan kemampuan kita dalam taat kepadanya, nangis ketika melaksanakan kemaksiatan, dan sabar ketika ada kebutuhan. Itu Allah resep yang begitu tuh. Wal maqalatus salisa wal arbaun, sedangkan maqalah yang ke-43 dari Ba'dil Hukama, sebagian para aulia Allah mengatakan mani tasama bi aqli dhalla. Kata beliau, barang siapa yang mengandalkan akalnya itu akan tersesat. Ya emang akal kagak ada kemampuan. Aymani atama ada ala aqli fi umuri. Barang siapa yang mengandalkan akalnya dalam segala urusannya, dia enggak mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya, lam yahtadi ila shawab, mual bakal ada petunjuk kepada kebenaran. Jadi tetap jangan ngandelin akal, andelin yang Maha Kuasa. Ya kan kita kalau ngandelin sama yang Maha tahu, akal mah kadang-kala tahu, kadang-kala kagak, Pak. Ada keterbatasan. Wa man istagna bimalihi qalla, barang siapa yang ngerasa cukup, ngerasa kaya dengan hartanya, qalla, dia akan sedikit. Aymanik tafa bimali, orang ngerasa cukup dengan harta bendanya, itu lam yakfihi dzalik, enggak bakal cukup, enggak bakal mencukupi di harta bendanya. Bahkan dalam hadis kudu istighnanya billah. Jadi maka itu kata Rasul, manistagna billah agna. Barang siapa ngerasa kayanya dengan Allah, itu baru Allah cak kayain dia. Kalau kaya dengan harta, mah ya Allah dikitin. Ya harta enggak ada cukup, enggak bisa mencukupi. Wa man azza bi mahlukin dzalla, dan barang siapa ngerasa mulia dengan makhluk, itu pasti dia akan hina. Ay wa man kanat quwwatuhu bi makhluk, kekuatan dan kemuliaannya dengan makhluk, ya seperti akalnya, seperti hartanya, kemampuannya, bosnya, itu bi makhluk, sara dzalilan, tuh orang akan jadi hina. Ya makhluk, enggak bisa disandarin apa. Jadi jangan berpegang teguh, jangan ngandelin akal, jangan ngandelin harta, dan jangan ngandelin makhluk. Semuanya andelin yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah yang ke-44 dari sebagian hukama, yaitu alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lisunnah. Yang namanya hukama, hakim, ahlul hikmah itu orang yang ucapan dan pekerjaannya akur dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laku lampah ucapan dan pekerjaannya serta ahwalnya sesuai dengan Rasulullah. Kata beliau berkata, samrotul ma'rifah salasu hisalin, buah kemakrifatan, yaitu idraku sifatillah, paham dengan sifat-sifat Allah. Jadi benar-benar yakin dan ma'rifah akan kuasanya Allah, yakin ma'rifah kehendaknya Allah, yakin ma'rifah ilmunya Allah, yakin ma'rifah langgengnya Allah. Itu ada 3 perkara. Pertama, haya minallah. Otomatis tuh orang kalau tahu Allah hebat, kalau tahu Allah kuasa, pasti malu. Mual bakal doraka. Itu. Iya malu apa? Kalau kenal sama Allah mah, kalau tenget bener mah, ya Allah, inkibadul qalbi, nyati kayaknya, gak enak amat ya. Ya izin, malu sama Tuhan. Dan juga yang namanya orang kalau ada kemarifatannya, buahnya itu al-hubbu fillah, pasti dia akan senang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Wal unsu billah, dan yang ketiga orang kalau kenal sama Allah pasti ngerasa tentram, ngerasa tenang, ngerasa ada kehangatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasahu billah,
Fakullu musta'nisin salihun wa asaru musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Jadi ketentraman itu ketika orang benar-benar musyahadah keindahan hadiratnya Allah Subhanahu wa taala dalam. Itu kan bukan masalah omongan tapi zauqiyah terasa. Ya Allah. Iya kalau kenal dan makrifat sama Allah mah pasti malu, pasti resep dan pasti tenang dan tentramnya hanya sama Allah, bukan nama yang lainnya. Wal maqalatul khamisa wal arba'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nuqal al mahabbah fillah asasul ma'rifah. Wallahu a'lam bishawab.